Oui, oui, bonjour. Nordine Hamdoun du Maroc, Casablanca. Je suis inventeur. Je tiens à remercier Monsieur Aziz Makroum et Madame Khadija et aussi Handicapable Vision de m'avoir permettre de cette occasion-là pour présenter et parler de mes inventions. La première invention, elle a été enregistrée en 2015. Il est breveté, il a un brevet. Cette invention, il va permettre aux aveugles, malvoyants, d'avoir cette possibilité-là d'étudier une nouvelle science, c'est-à-dire une nouvelle branche scientifique. Étudier les déplacements apparents du Soleil par rapport à la Terre. Bien sûr, une science qui n'a été jamais étudiée jusqu'à maintenant par les non-voyants. Parce que pour ce que les aveugles étudier une branche scientifique, il leur faut un instrument, c'est-à-dire un appareil qui doit être l'intermédiaire entre la science et bien sûr la matière étudiée et l'aveugle. Cet appareil, bien sûr, il est développé d'une technologie de sonorisation, va permettre à un aveugle, bien sûr, de détecter la position du soleil dès le lever du soleil jusqu'au il peut l'utiliser facilement, bien sûr, puisqu'il est d'une facilité extraordinaire. Ça lui permet de calculer deux valeurs. Il y a une valeur X et une valeur Y. Tout à l'heure, je vais vous présenter la pratique, comment on peut l'utiliser. Ce qui est nouveau pardon, par rapport à cet appareil, c'est une nouveauté. Il va permettre à un aveugle de détecter, c'est-à-dire le soleil. Le soleil, c'est une entité, comment dire, certains philosophes les ont dit que c'est une entité vivante. Un aveugle, donc, il va connaître et se connecter à son environnement grâce à cet appareil-là. Le soleil, bien sûr, c'est une étoile qu'on connaît tous. Il va détecter le lever du soleil, calculer deux inconnus, X et Y. L'inconnu X, c'est l'angle solaire. L'angle solaire, c'est l'angle que fait les rayons solaires avec la surface de la Terre. Et en même temps, il faut calculer la position géospatiale du Soleil, c'est-à-dire est-ce qu'il est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Bien sûr, grâce à un système de sonorisation, comme je vous dis, cette possibilité-là, bien sûr, comme vous le voyez, ça c'est un module de l'appareil. Bien sûr, il est composé de principes, trois principes qualités. La sonorisation, c'est-à-dire le système électronique, un endroit qui peut détecter l'angle solaire et aussi qui peut détecter la position géospatiale. L'aveugle, bien sûr, il peut l'utiliser en utilisant une sonorisation, comme vous l'entendez là. Tant que la sonorisation travaille, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore détecté la position du soleil. Mais à l'instant où il va détecter la position du soleil, bien sûr, la sonorisation il va s'arrêter. Une fois que la sonorisation s'arrête, bien sûr, à ce moment-là, il peut calculer deux valeurs. Une valeur qu'on appelle la valeur angle solaire, c'est-à-dire c'est la valeur que déterminent les rayons centrales du soleil avec la surface de la Terre. En même temps, il peut détecter aussi la position du soleil, c'est-à-dire la position géospatiale du soleil. Il a deux valeurs x, y, donc il peut déterminer toute la journée, par exemple, la position du soleil à 10 heures, à 11 heures, à 13 heures, à 14 heures, jusqu'au coucher du soleil. Donc, il déterminé, par exemple, plus que 10 valeurs. D'accord. À ce moment-là, il peut calculer sur l'orientation ou la direction du soleil toute la journée. Mais ce qui est mystérieux par rapport à ces calculs-là, un aveugle, ça c'est une première, c'est extraordinaire, il va déterminer, il va savoir lui tout seul que la Terre, en tournant autour d'elle-même, elle peut s'incliner de 23 degrés. Enfin, c'est-à-dire, il va connaître les différentes positions ou bien l'état de la Terre par rapport au Soleil. Parce que, comme vous le savez, la Terre, elle tourne autour d'elle-même. En même temps, il tourne autour du Soleil. D'accord. Il tourne autour d'elle-même sur 24 heures et il tourne autour du Soleil pendant une année. D'accord. Donc, l'aveugle, bien non-voyant, bien le malvoyant, il va savoir ce mouvement-là. C'est-à-dire, imaginez, il sera connecté au mouvement de la Terre. Il va savoir la position du Soleil ou bien la position de la Terre par rapport au Soleil au courant de l'année. Et ça, c'est extraordinaire, comme je vous le dis. Même sentimentalement, ça va permettre à un aveugle ou un non-voyant de se connecter directement avec l'univers qui l'entoure. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Bien sûr, il y a une douzième invention, c'est la radio. Une radio bien sûr, qui va permettre aux gens qui n'ont pas de main, d'accord, de pouvoir faire fonctionner la radio et l'éteindre facilement.
grâce, bien sûr, à une technique, grâce à un aimant, c'est-à-dire la loi de l'attraction. C'est-à-dire sans utiliser, puisque les gens qui n'ont pas de main, bien sûr, ils peuvent l'utiliser facilement. Ils peuvent éteindre et allumer une radio et changer aussi les stations. Bah, l'étude que j'ai réalisée, ces inventions que vous voyez là, bien sûr, ça a été grâce parce que mon neveu, il est non-voyant. Tiana Ali, c'est mon neveu, c'est le fils de ma sœur, il est non-voyant. Et lorsque je me déplaçais chez ma sœur pour étudier avec lui, bien sûr, il me pose des questions. C'est quoi le soleil? Et vous savez, les non-voyants, ils ont une curiosité extraordinaire. Bien sûr, même en ne voyant pas le monde qui les entoure, ils ont toujours des questions. C'est-à-dire poser des questions par rapport à la nature du soleil, la nature de la lumière, c'est quoi les rayons solaires, différents éléments. La première étape, j'ai inventé cet appareil-là, ce modèle, bien sûr, j'en ai d'autres modèles, et j'ai essayé de créer ce modèle-là. Comme vous le voyez, il y a la Tour Eiffel. C'est-à-dire, chaque pays, imaginez chaque pays, je lui ai créé un modèle spécifique. Par exemple, par rapport à la France et à la mémoire, par exemple, des non-voyants ou des aveugles français, j'ai mis la Tour Eiffel ici. J'ai un autre modèle, c'est le deuxième modèle que vous voyez là, ça c'est le modèle marocain, à la marocaneté. Il y a, c'est-à-dire c'est un élément qui représente le Maroc avec cet élément-là. Pourquoi j'ai essayé de créer chaque appareil par rapport à un pays? C'est pour représenter les aveugles de chaque pays. La troisième invention, c'est une invention qui va permettre aux aveugles de connaître la nature de la lumière. Imaginez un aveugle, il peut faire la différence entre la lumière du jour, la lumière du soleil et aussi différentes sortes de lumière. Et ce qui est extraordinaire aussi, il peut savoir l'instant exact du lever du soleil et l'instant exact du coucher du soleil. Et ça, c'est une nouveauté aussi. C'est-à-dire un aveugle, il n'aura plus besoin de demander à quelqu'un est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit. Il n'aura plus besoin de demander à quelqu'un est-ce que le soleil il vient de se lever ou non. Imaginez, il peut assister au lever du soleil. Un aveugle, grâce à la deuxième appareil, il peut assister au lever du soleil, comme il peut assister au coucher du soleil. C'est comme un voyant. Comme nous, par exemple, on assiste au coucher du soleil, c'est un événement extraordinaire quand on voit le coucher du soleil, et un événement extraordinaire quand on voit le lever du soleil. Bah, l'aveugle ou bien le non-voyant, il peut aussi bénéficier de ce monument extraordinaire. Donc, disons, mon rêve, c'est quoi mon rêve? Le rêve que j'ai, moi, c'est de permettre aux aveugles, à l'échelle mondiale, à l'échelle universelle, dans n'importe quel pays où existe cet aveugle-là, qu'il soit musulman, chrétien, juif, quelle que soit sa religion, parce qu'il n'y a aucune différence, à l'échelle universelle, nous sommes tous des frères et nous sommes tous connectés. Donc, ces gens-là, ils ont bien sûr cette possibilité-là d'étudier une nouvelle science. Donc, cet appareil-là, il sera un intermédiaire entre la science, cette branche scientifique de l'astronomie, et bien sûr le non-voyant. La dernière étude, moi, j'essaie toujours de créer des choses pour les non-voyants. Donc, je peux faire introduire cet appareil qui permet de calculer les déplacements apparents du Soleil par rapport à la Terre. Je peux introduire un autre appareil qui permet aux non-voyants de connaître l'instant exact de lever du Soleil et l'instant exact du coucher du Soleil, comme je peux permettre aux non-voyants, ça c'est une première que j'ai envie de vous parler, de divulguer cette information-là. Imaginez un non-voyant, ou bien un non-voyant, ou bien un malvoyant, et il peut calculer la vitesse de la rotation de la Terre. Ça, c'est extraordinaire. Et bien sûr, j'ai réalisé une étude, il a duré pendant 5 mois. Depuis le confinement, je pense, le 9 avril jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 mois, avec des mesures nécessaires, bien sûr. Donc, un non-voyant comme un non-voyant, tous les deux, ils peuvent calculer normalement, bien sûr, soit la vitesse de la montée, disons, du lever du soleil, ou bien la vitesse du coucher du soleil, et par conséquent, il peut détecter directement, bien sûr, calculer la vitesse de rotation de la Terre. Bientôt, bien sûr, la bonne nouvelle pour vous, bientôt je vais faire sortir un livre sur ça, un livre, bien sûr, qui parle de cette expérience scientifique que je viens de réaliser. D'accord. C'est pour ça que je tiens beaucoup à vous remercier, monsieur Aziz Makroum et à madame Khadija aussi, Capable Vision, de m'avoir donné cette occasion-là, d'accord, pour parler et diffuser cette vérité-là, parce que l'information, il est universelle. Comme moi, j'ai un principe,
je pense que nous sommes tous connectés à l'échelle universelle. À l'échelle universelle, nous sommes tous des frères. Et à l'échelle universelle, tout le monde est là, le droit, il peut bien sûr utiliser l'appareil pour étudier. D'accord? Surtout, comme je vous dis, les non-voyants. Parce que, en contact, et M. Aziz le sait, les non-voyants, bien sûr, ils ont toujours besoin d'un intermédiaire entre eux et la nature ou la science. Donc, l'appareil, il est là. Cet appareil va permettre d'être l'intermédiaire entre un non-voyant, un aveugle, et l'étude des déplacements de soleil. L'autre appareil, il permet aussi d'être un intermédiaire entre le non-voyant et, par exemple, le lever de soleil et le coucher de soleil. Et en même temps, l'appareil peut être un intermédiaire entre le non-voyant et le calcul de cette vitesse, disons, de rotation de la Terre par rapport à elle-même. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'information, bien sûr, elle est sacrée, d'accord? Et l'information, bien sûr, doit être diffusée à l'échelle universelle, comme ça, tout le monde peut en bénéficier. C'est pour cette raison que, voilà, en tout cas, on essaye toujours de donner un élan, un pas en avant pour, bien sûr, aider les non-voyants et les malvoyants, bien sûr, d'en profiter de la science. Parce que la science, elle est donnée à tout le monde. Et la science, bien sûr, grâce à la science, on peut développer surtout, je veux dire une petite information, les aveugles ou les non-voyants sont dotés d'une grande intelligence. C'est extraordinaire. Leur curiosité, elle peut pousser différents gens, bien sûr, à créer, ou bien ils peuvent développer des théories, ou bien des choses scientifiques. Et même si en regardant, en cherchant sur Internet, vous allez trouver que différents non-voyants, des non-voyants ou des aveugles, elles travaillent dans le domaine de l'astronomie, c'est-à-dire la conquête de l'espace. Et il y a des chercheurs à travers le monde, et ils sont non-voyants, mais grâce à l'intermédiaire des appareils, ils sont arrivés, bien sûr, à dire leurs mots, d'accord? Et à marquer leurs mots dans l'histoire. C'est ça ce qui est extraordinaire par rapport à ça. En tout cas, c'est ça l'objectif de l'être humain. L'être humain, il doit toujours laisser une empreinte positive pour lui-même, pour ses frères, à l'échelle universelle, pas seulement à l'échelle nationale. Et c'est pour ça que je tiens encore une fois à vous remercier, à vous, Madame Khadija, Monsieur Aziz Macron, mais aussi en capable vision pour cette occasion-là, d'accord? Parce que ça permet de diffuser l'information et bien sûr, tout le monde, il va connaître ces théories-là et cette structure, bien sûr, ces appareils, surtout l'existence de l'appareil. Parce que, voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier infiniment pour cette belle occasion. Voilà. Moi et aussi Tian Ali, il m'a aussi demandé de vous passer le message, d'accord, par rapport à cette belle occasion. Merci beaucoup. Voilà, Hamdo Nordine, inventeur marocain de Casablanca. Bravo, Monsieur Nordine. Monsieur Nordine, le message est passé et merci beaucoup. Juste, on va retourner juste un petit peu avec vous. في الورشة ديالك si vous voulez bien في التاريخ ديال انك شاركتي بهذا الاختراع في عدة منتديات واش ممكن تكلمنا على إلا سمحتي؟ واخا d'accord. Ça marche. Voilà. Par rapport à cet appareil, j'ai bien sûr participé à un concours à Casablanca, bien sûr, et j'ai parlé de l'appareil. J'étais parmi les lauréats. Voilà, c'est la 3e place à Casablanca. En même temps, j'ai participé à ça sur une chaîne, la chaîne marocaine, 2e bien sûr, dans laquelle j'ai parlé de l'explication de cet appareil-là. Aussi la chaîne marocaine centrale. C'est pour ça que je tiens beaucoup à remercier les journalistes, parce qu'ils ont, bien sûr, eux aussi, ils ont une mission extraordinaire, bien sûr, en faveur des inventeurs. Voilà, ils essayent toujours, par leurs efforts, bien sûr, de présenter leurs inventions, bien sûr, au public et au monde qui l'entoure. Je tiens à les remercier aussi infiniment, d'accord, tous les journalistes marocains, d'accord, et aussi les journalistes à l'échelle universelle qui ont, bien sûr, un principe positif pour l'humanité à l'échelle universelle. Aussi, j'ai participé à une réunion à Salé, sur le Faqih Titouani, à Salé, où j'ai parlé de l'appareil, j'ai présenté l'appareil devant des différents enseignants, d'accord. L'information, bien sûr, elle a passé, d'accord. C'est pour ça que cette information, bien sûr, elle a passé. Et je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin, d'accord. Et je tiens beaucoup, comme je vous le dis, je tiens à remercier M. Aziz Macron et Mme Khadija aussi, et ont des capables visions. Parce que, je vous dis, sans vous,
l'information ne passe pas. L'inventeur, c'est un inventeur, il reste toujours un inventeur. Mais pour que l'information passe au public ou bien passe à l'échelle universelle, on a toujours besoin d'un code main. D'accord. Et vous savez, mon rêve, j'ai envie qu'un grand rêve, c'est-à-dire cet appareil avec le type théorique, etc., il doit être enregistré. Il y a une organisation à l'échelle universelle, c'est-à-dire à l'ONU, UNICEF, je pense, ou bien qui s'occupe des sciences. Ça, c'est mon grand rêve, s'il doit être enregistré. Et une fois qu'il est enregistré, soyez sûr et certain, tout le monde, il va en profiter et ça sera une science. Et on peut l'étudier et on peut la développer. Et qui sait, peut-être, ça sera une branche spécialisée pour les non-voyants, les malvoyants. D'accord. Parce que c'est dommage qu'on trouve, bien sûr, que les non-voyants, bien sûr, ils ont certaines branches scientifiques. Mais une fois qu'un appareil, par exemple, une invention fait apparition, on doit la développer, bien sûr, et la mettre en faveur des non-voyants et leur permettre, bien sûr, d'en profiter de cette science. شكرا لك سي نور الدين. نتكلموا دابا عن بو نغاب، يعني كاين معنا جمهور المشاهدين. هذا غنخلي الكلمه للاخت خديجه. نعم استاذ نور الدين، شكرا جزيلا على هذا المنبه اللي عطيتينا ما شاء الله. استاذ نور الدين، كيفاش جاك يعني ان هذه الفكره هذا الاختراع هذا وبالضبط من هذه الفئه هذه ديال ذوي القدرات الخاصه؟ بالنسبه لهذا الابتكار، ظهر لان ابن اختي هو مكفوف، وعندما كنت اذهب عند اختي لمراجعه الدروس مع ابن اختي واسمه طيان علي، كما تعرفين فان هناك حب الاستطلاع، حب التطلع، فان المكفوف لديه دائما ذيك الفكره، يريد معرفه الاشياء. كان دائما يطرح علي مجموعه من الاسئله: ما هي الشمس؟ ما لون الشمس؟ ما النور؟ حتى عندما تقول له النور يقول لك ما النور؟ كيف النور؟ يعني لان الانسان المكفوف كما قال طه حسين يعيش ظلام في ظلام مستمر. في القصيده المعروفه عن طه حسين: يا امي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، يطرح علي مجموعه من الاسئله. هذه الاسئله كانت بادره، يعني كما يقولون الحاجه ام الاختراع. يعني هذه الاسئله كانت كشعله هي التي جعلتني اقوم بالبحث، اقوم بالمذاكره، واقوم بذلك بالحصول على دبلوم في ميدان الالكترونيك لكي يجيب لك الالهام. لان هناك عندما تكون هناك الفكره، فكتعلمين فان الفكره تتفرع الى مجموعه من الافكار، لا تبقى منحصره. لان هذا من طبيعه العقل الانساني، انه اذا اعطيته فكره فانه في رمشه عين يقوم بتطويرها واعطاك مجموعه من الافكار. يكفي ان تكون لديك نوع من الحكمه لكي تسير ذلك المجال او ذلك العقل اللاواعي الى ما تريد وما ترغب فيه. فاذا سطرت له ذلك الطريق المستقيم فانه سيحملك الى ما تريد. الآلة قمت بابتكارها وكان في سنة 2015. قمت بإجراء مجموعة من التجارب على هذه الآلة، وفعلا أعطت يعني كانت في نوع من الصلاحية. يعني قلت لك أن البادرة كانت هي هذه البادرة، لأن بما أن يوجد في العائلة هناك طفل معاق ومكفوف فإن لا بد أن تكون هناك الغريزة، يعني لمحاولة مساعدة تبسيط المسائل له. فهذا هو اللي جعل هذه الآلة ترى النور هكذا. نعم أستاذ نور الدين، كيفاش قدرتوا أنكم بإمكانيات محدودة أن ما شاء الله ابتكار هذا المذهل بهذه الآلة المذهلة؟ كانت بالنسبة للمسائل كما قلت المسائل محدودة جدا. ومع ذلك فإن الإنسان إذا كان شوية كي يقوم بالادخار بعد من المال، لأن حتى في التسجيل هناك متاعب في التسجيل. عندما تقوم بتسجيل مثلا الآلة هنا فإنك هناك مبالغ باهظة في التسجيل لكي تحصل على شهادة أو براءة الاختراع. تقوم بجمع النقود، ربما أخذ مني ذلك سنتين لكي أجمع النقود اللازمة لتسجيل الآلة. وبعد ذلك عندما يخرج براءة اختراع كذلك تقوم بدفع هناك مقدار معين من المال إن صح التعبير، لأن حتى تسجيل الآلة تصورين بأن في مكتب الاختراع أو الابتكار إذا أردت أن تقول تسجيل مثلا هذا الابتكار سجلته 3200 درهم، يعني هذا للتسجيل. وعندما تحصل على براءة الاختراع فإنك يجب عليك أن تدفع مرة أخرى 2200 درهم أو 2400 درهم. يعني
ومع ذلك تبقى كل سنه تدفع نوع من كتسمى ضريبه على ذيك الاله، ذلك الابتكار. يعني كل سنه تدفع، وهذه الضريبه التي تدفع على هذا الابتكار كل سنه ترتفع، ليست كانت سنوات اخرى. يعني هو تقوم بحمايه الابتكار مده 20 سنه، ولكن في السنه الاولى تدفع ثمن، وفي السنه الثانيه هكذا طوال حتى 20 سنه. يعني ولكن مع ذلك رغم انني في تلك الظروف كنت اشتغل ايماج، تصوري انني كنت اشتغل حارس إلي، ومع ذلك كنت اقوم بذلك الصالير، ذاك الثمن الزهيد الذي اقبضه في الشهر، اقوم بالاقتصاد منه، والاقتصاد لاجل مثلا تسجيل هذا الابتكار. فعندما يكون الانسان، عندما تكون له هدف انساني، فانه يتجاوز القدرات، يتجاوز الوسط الذي يعيش فيه، يتجاوز مجموعه من المشاكل لاجل ان يظهر هذا الاختراع للانسانيه. لان لو تلاحظين يعني مجموعه من المبتكرين عبر العالم مروا من نفس القضيه. في الاول كانت هناك مشاكل، ومع ذلك استطاعوا اخراج رغبه انسانيه خالقه تدعوك الى اخراج هذا الابتكار للوجود. لماذا؟ لان هناك طائفه معينه محرومون، مثلا المعاقين محرومون مكفوفون، يجب ان تظهر لهم هذه الاله لتمكنهم من دراسه علوم جديده كما تقول. وذلك كما قلت يتطلب مزيد كثير من الصبر لاجل الوصول ولاجل الابتكار ولاجل اخراج او اظهار هذه الاله للوجود. استاذ نور الدين، كما نعلم انك اخترعت هذا الاختراع الجميل جدا، ويعني هل هناك اختراعات اخرى؟ الابتكار الاول هو هذه الاله. بالنسبه للابتكار الاول هي هذه الاله تمكن المكفوفين من دراسه الحركات الظاهريه للشمس. يعني يمكن للمكفوف ان يقوم بقياس مثلا الحركات الظاهريه من طلوع الشمس حتى الغروب، يعني مراحل وجود، مع العلم ان كما تعلم سي عزيز بان الارض هي التي تدور حول نفسها وهي التي تدور حول الشمس. ولكن بالنسبه لملاحظ يوجد على وسط الكره الارضيه، فانه يرى بان الشمس هي التي تصعد من مثلا الشرق وتغرب في الغرب. يعني خلال هذه المراحل يمكن المكفوف ان يقوم بمعرفه اماكن وجود الشمس طوال النهار. فمثلا في الساعه 10 يعرف مكانها، في الساعه 11 12، ويقوم بقياس قياسين. هناك يقوم بقياس الزاويه الشمسيه كما يقوم بقياس الزاويه الارض الفضائيه. هذين التسميتين انا الذي اطلقت عليهم هذه التسميتين. يعني حتى الاسماء يجب ان، وكل كما قلت لك سي عزيز محفوظ، لان هذه الاله يجب احتضانها من طرف لا من طرف المؤسسه الامم المتحده التي تقوم بدراسه العلوم للتربيه والعلوم. يجب ان تقوم بتحفيظها يعني على طريق المنظومه العالميه مع يونيسيف، لان مثلا هم يهتمون بمثلا المسائل الطفوله والاعاقه وكذلك. هذه آلة يجب كذلك ان تحفظ، وعندما تحفظ يمكنها ان تدخل نطاق التعليم على الصعيد العالمي ليس على الصعيد الفردي، وتدخل في نطاق التعليم بالنسبه للمكفوفين، وكذلك ليس بالنسبه للمكفوفين كذلك لضعاف البصر، وكذلك يمكن تمريرها الى المبصرين كذلك، لان حتى طفل يمكن ان يستعملها بطريقه سهله جدا هذه الاله. هناك اله ثانيه، الاله الثانيه تمكن المكفوفين من معرفه مثلا جميع الاضواء المتواجده. يمكن للمكفوف ان يعطيك مثلا الفرق ما بين ضوء النهار والضوء العادي، يعرف بان هذا ضوء النهار وهذا ضوء عادي، ضوء المصباح او ضوء يعني مجموعه من الاضواء. وهناك آلة أخرى هي خاصة مثلا المعاقين ليس لهم أيدي، وهي مسجلة كذلك. هذه الآلات كلها حاصلة على براءة الاختراع لأنها مسجلة في المكتب المغربي لحفظ الملكية الصناعية والتجارية. الآلة التي قلت لك خاصة بالأشخاص الذين ليس لهم أيدي يمكنهم أن يقوموا بإشعال مثلا مصباح وإطفائه دون الحاجة إلى الضغط على الزر. يمكن ان يقوم مثلا بعض التعديلات على مذياع اي مذياع في مكان، ويمكن كذلك ان يقوموا باشغال المذياع واطفائه وكذلك. وهناك آلة الأخرى كما قلت هي آلة تمكنك من معرفة، وهذه خاصة بالنسبة مثلا المسلمين. تصور أن في رمضان مثلا إذا كان شخص يتواجد في منطقة ما ليس فيها أذان وليس فيها مسجد، فيمكنه أن يعرف الغروب عن طريق هذه الآلة. مثلا إذا كان في شهر رمضان مثلا يصوم رمضان، يمكنه أن يضع تلك الآلة في النافذة وهي التي تعلمه بغروب الشمس. يعني قمت بتجارب عديدة على هذه الآلة،
واعطتني بالضبط عندما يكون الاذان في المغرب مثلا، فان الاله كذلك تشتغل معلنه بان ذلك هو وقت الاذان. وهذه تجارب، عندما اتحدث عن اله معينه فكن على يقين بانني قمت بالتجربه عليها لمده اكثر من سنه. لم يحدث يوم ما اخرجت اله وقد صنعتها تلقائيا، لان جميع المخترعين يقوموا بابتكار الاله ثم يقوموا بتجربتها، وعند ذلك يقوموا بتسجيلها وبعد ذلك يتحدثوا عنها. الاله الاخرى كذلك كما قلت لك سي عزيز، تقوم يمكنها ان تمكن المكفوف من معرفه طلوع الشمس والغروب، وكذلك سرعه دوران الشمس الارض. وهذه هي ان شاء الله هذا مشروع اريد ان اخرجه في كتاب، هي تجربه علميه وستكون ان شاء الله مشروع في كتاب ان شاء الله. جميل جدا، رائع. سيد نور الدين، كلمه استاذ عزيز. استاذ نور الدين، هل يعني علاقتك بابن اختك؟ نعم. قلت لنا انه اسمه الاستاذ علي طيان، يعني هل العلاقه هذه هي اللي دفعتك انك تخترع وتبتكر؟ يعني ممكن تكلمنا على تعلم سي عزيز ان هناك مثل يقول الخال والد، هذا مثل شعبي عندنا في المغرب، يقولون الخال اب، لان الخال يكون قريب جدا اكثر من العم. وانا كنت دائما عندما اقوم بزيارتهم كنت اعتبره ابني وليس ابن اختي، وكانت هناك افسر له مجموعه من المسائل، والحمد لله هو الان نجح في دراسته العليا وفي دراسته كذلك الجامعيه، وموظف بوزاره الصحه. يعني الطريقه التي كنت اشرح له المسائل العلميه جعلته ينجح في حياته كذلك. وكما قلت لك فان يقولون الحاجه ام الاختراع، عندما يكون شخص مقرب اليك جدا. وهناك مجموعه من المخترعين قد اخترعوا آلات. لماذا؟ لأن إما أن تجد أن ابنه له ابن معاق أو له أحد المعاقين، كما برايل الذي وضع القانون برايل للقراءة. فتصور أنه لو لم يكن مكفوفا ربما لم يتوصل لاختراع تلك الطريقة لقراءة المكفوفين. يعني أن الحاجة أم الاختراع. هناك مجموعة من المسائل تكون هناك فكرة، لأن مسألة الاختراع تكون عبارة عن فكرة أساسية. وكما قلت لكم فإن طبيعة العقل الإنساني والقوة الخارقة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى جعلت منه يعني إلى عرفت كيفاش مثلا تستغله للدراسة أو للبحث العلمي، فيمكنك أن تصل إلى مسائل خارقة. أستاذ نور الدين، كلمتك الأخيرة يعني نعم، الكلمة الأخيرة أستاذ نور الدين. كلمة أخيرة، أولا كان معكم حمدون نور الدين، مخترع مغربي من مدينة دار البيضاء المملكة المغربية، ومن منطقة ديال السيد معروف ولاد حدو كما يقولون عندنا. أتفضل بالشكر الجزيل سي عزيز مكروم، وكذلك الأستاذة خديجة وأنديكاب تلفزيون لأجل إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن هذه الابتكارات والإختراعات. وشكرا جزيلا لكم وللسكان كذلك المغاربه المهجر جميعا في جميع مناطق اوروبا وفي العالم باسره، لانهم كما قلت انا اؤمن بالاخوه على الصعيد العالمي، كيفما كان هناك على صعيد الكره الارضيه كلنا اخوه وكلنا زعما nous sommes tous connectés un seul objectif humanitaire. voilà. نعم، بدورنا نحن أستاذ نور الدين من صفحة هانديكاب تلفزيون ومن طاقم برنامج ذوي القدرات الخاصة كنقدم لك الشكر الجزيل على هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة اللي شاركتي مع بعض الاختراعات، وكنتمنى لك التقدم والاستمرارية وإن شاء الله في الملتقى. متتبعينا الكرام الأفاضل، أقول لكم طاب مساءكم وإلى الملتقى إلى الأسبوع القادم إن شاء الله مع طاقات من ذوي القدرات الخاصة. السلام عليكم. الكلمة للأستاذ عزيز. شكرا لك أستاذ نور الدين، وبرافو فريمون. كنتمنى يعني ان هذا الاختراع ديالك يلقى واحد الصدى في العالم ان شاء الله، في العالم العربي والعالم الغربي ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا مشاهدينا الكرام. الى الاسبوع المقبل مع طاقه جديده مع طاقات شابه جديده كذلك تعمل لذوي القدرات الخاصه ومناصريها. شكرا مشاهدينا الكرام والى اللقاء
في الاسبوع المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.